Hey everyone. Hello Arwin, Haris, Joshua, sama Mas Anton kayaknya juga udah live ya. Sebentar. Kita sambil nunggu ya. Hai Mas. Hai, apa kabar? Halo. Kedengaran How are kah? you? Kedengeran? I'm Kedengeran? good, thank you. Yes, aku dengar kok. Okay. I'm good, thank you. Oh, staying How are home? you doing? Um, work from home, just like everyone. Pasti di sana juga ya, kurang lebih. Yeah, staying home, working from home. I It's the see. new normal for now, ya. Ya, ya, we never know. We'll see. Maksudnya sekarang kan stage-stage yang we'll see gitu. Ya, itu dia. There's so many uncertainties right now. Ini kayak Yap. it's very interesting times actually for for businesses. Iya, banget banget. Sip. Kita bisa mulai. Oke, sekarang kita bisa Oh, mulai. Ini gue udah jam. agak gelap ya. Oh, jam. Iya ya, Kegelapan atau sebentar. enggak? Gue Boleh kegelapan nggak? diterangin lagi dikit kah? Nah, lumayan nih. Sip. Udah oke kok. Siap. Oke, kita mulai saja. Thank you. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Instagram Live Endeavor Indonesia di series Leading Through Crisis. Setiap hari Rabu jam 7 malam dan kita akan ada guest. Setiap hari Rabu ini kita akan ada kedatangan guest speaker dari Endeavor Entrepreneur. Untuk hari ini kita kedatangan Mas Anton Wiryono dari The Goods Group dan Bright Spot. As you may all know, Mas Anton itu founders and CEO dari The Goods Group. Itu ada Goods Dep, Goods Burger, Goods Coffee, Goods Diner, Goods Cafe, and also Bright Spot. Dan Mas Anton itu sendiri juga Endeavor Entrepreneur terpilih di tahun 2013. Lama banget ya Mas ya? Lama juga ya. Tahun 2013. Nggak berasa ya? Iya, itu kayak berapa tuh? 7 tahun ya, hampir 7 tahun lalu. Kalau nggak Iya salah loh. di bulan Juni gitu, kalau nggak salah pertengahan tahun 2013 di South Johannesburg Africa ya dulu berarti ya. ya, di Johannesburg. Di South Africa. Dan Mas Anton itu salah satu dari Endeavor Entrepreneur paling awal banget, kalau nggak salah Endeavor Entrepreneur kelima. Kelima ya, oke. Ya. Tapi nggak berasa ya 7 tahun, wow. Iya, iya banget. Time goes so So, fast. thank you, Mas. Thank you for your time. Well, thank you Kita for sekarang having me. sama-sama. Dan kita sekarang ini akan ngomongin mengenai new normal di retail, F&B, and event industry bareng Mas Anton. Buat semuanya, bagi yang mau bertanya atau mau komen, silahkan di halaman komen, nanti kita akan tanyakan kepada Mas Antonnya sendiri. Oke, dan kita mau nanya nih Mas, untuk pertama-tama, boleh nggak introduce yourself? How did you come to the Goods Group ideas and Bright Spot ideas sih? Okay. Buat mereka-mereka yang belum tahu nih. Oke. Monggo. Saya Anton Wiryono. Tadi udah disebutin pendiri dari Bright Spot Market, The Goods Debt. Ceritanya mungkin menarik ya, karena passion pertama saya waktu itu musik. Sekolahnya dari manajemen gitu, dari bisnis, tapi passionnya di musik.
waktu kuliah bikin event rave yang datang 5.000 orang, itu terinspirasi bahwa I can actually maybe make money from my passion gitu kan. Nah terus pas balik ke sini punya ide aja gitu untuk bikin ini. Gue juga nge-DJ gitu, that's my hobby and passion. Soalnya dari nge-DJ pun juga bisa dapat duit dari situ. There was an opportunity gitu. Terus dari situ bisa bikin suatu perusahaan namanya Future 10 yang ngedukung awalnya dari saya nge-DJ, terus akhirnya jadi suatu platform di mana kita nge-provide lucu sih, jadi kayak suatu marketplace di mana kerja sama venue, terus ada kita sendiri tapi juga ada performer lainnya ya, band, musisi, DJ yang akhirnya kita jadiin satu, kita provide at the peak waktu itu ada 5-6 tempat yang kita provide. Setelah itu kita jadi ngerjain banyak corporate events dan sponsorship karena banyak brands yang lihat kita punya database-nya itu yang mereka mau. Dan it became like an events company gitu. Nah, dari situ waktu itu ada satu passion lagi adalah di sneakers ya, awalnya di sneakers, collecting sneakers segala macam, inspired by companies like Nike yang bikin sepatu jutaan tapi mereka bikin limited edition shoes, bikin 35 pair of something, di mana scarcity itu jadi value gitu, orang ngantri-ngantri, harganya belinya berapa $100 dijual lagi jadi bisa sampai ribuan dolar gitu kan. Now lebih gede lagi gitu sneakers ini. Tapi inspired by that, kayak this whole thing about kind of pop culture sama rarities sama fashion segala macam itu jadi my next step gitu kan. Udah ada koneksi dengan si sponsor-sponsor, udah ada background di doing events and festivals, music festivals. Akhirnya ada ide untuk bikin festival not of music tapi of creative entrepreneurs, yaitu Bright Spot. Waktu itu kita ngelihat banyak creative companies di Indonesia yang nggak ada kesempatan untuk bisa jualan ke bigger audience gitu, ke mall, ke segala macam kan. Akhirnya kita bikin suatu festival di mana isinya kita bisa mengkurasi musik, ini mengkurasi brand-brand yang menurut kita sangat bagus dan punya peluang untuk jadi lebih besar gitu. The first Bright Spot had 5,000 people come, 25 vendors. 10 tahun lalu. Oke. 10 tahun lalu di suatu tempat di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia ada tempat, bilang ini ada tempat kosong, do music event. Kita bilang ini ada ide untuk bikin this kind of creative marketplace gitu kan, offline. Mereka setuju, 25 vendor, 5.000 orang, 10 tahun lalu, 10 tahun kemudian our last event di suatu gedung, suatu mall yang belum buka, we took it over, basically it was like a pop-up mall. We had close to 80,000 people over 4 days. Jadi dari 25 ke 80.000. Tapi yang paling seneng lihatnya dari 25 vendor ke 200 vendor dan 300 on waiting list. Gitu. Jadi banyak brand-brand yang tadinya hanya online, jadi ada kesempatan untuk go offline, ketemu sama customer-nya sendiri. Dan we actually, as you see, we inspire a lot of people to actually, karena ada platform kita, to actually create brands. Habis itu idenya jadi Good Step, di mana itu nge-retail sehari-hari brand-brand seperti ini dan juga online, plus tempat di mana customer kita semua online, we created a place for them to go offline gitu, untuk nongkrong. Makanya terus ada restorannya, Victoria important, Indonesia banget nongkrong, dari nongkrong hasilnya macam-macam, and then food becomes a big element for it gitu, jadi a big chunk of our business gitu, tempat si nongkrongnya ini. But we've been an effective kind of platform untuk creativity. We create opportunity for creativity and try to help out creative individuals and brands gitu. Panjang ya, sorry. Sekarang nggak apa-apa. Good Step tuh sekarang udah ada di berapa tempat ya, Mas? Kita ada di 8 lokasi. Oke. Physical locations. Jakarta aja atau kalau nggak salah ada yang di Surabaya di Jakarta aja ada satu restoran sama satu toko kecil di Surabaya. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin Goods Group in current situation ya, what are biggest effect of current situation to both retail and F&B industry, especially to your group sih? Intinya untuk offline business kita, basically there's zero revenue right now. Karena memang dari pemerintah orang nggak boleh, mall nggak boleh buka segala macam. So there's zero revenue in offline sales gitu kan, both in retail and F&B.
gitu. And then offline represents the biggest contribution to revenue untuk kita dibanding online-nya. Masih 85 to 15% gitu kan. So it's been a big hit for us and also everyone else offline. In better times kan kita, we employ a lot of people, we get a lot of brands to be engaged with the customers, we sell a lot of products for our vendors. Tapi right now, basically zero offline. Jadi it's bad. And it happens to all retails and F&B juga ya. Offline part of the business ya. Ya mungkin not all retailers. I mean, there's supermarket segala macam tuh yang lebih ke groceries dan kebutuhan dasar is probably doing very well right now. Kayak supermarket segala macam ya. So certain retailers, imagine like a fashion brand like jualan baju sekarang gitu, mungkin tops ya. buat Zoom calls, but imagine selling like pants and kind of shoes. We sell a lot of sandals mungkin karena di rumah lebih enak, tapi kayak imagine like how dampaknya gitu ya dari semua ini ke what we've been selling. I mean, we're doing well in the past 10 years, etc. Jadi kalau government regulation sih sebenarnya terkait COVID-19 and your industry right now tuh sebenarnya apa sih? Satu, kita nggak boleh buka itu, ya. Restoran, contoh kalau people in the F&B business would know, cuman boleh take away sama delivery gitu kan. So now everyone has to be really good at delivery. Kalau untuk retail, basically kalau di mall we cannot open. Kita benar-benar sama sekali nggak boleh buka. So and tanggal itu sampai tanggal berapa belum ada decision ya dari mereka ya? Dari Pemprov kan kemarin PSBB dibuka itu tanggal 5. Harusnya hari ini Pak Agub kan ada announcement. Tadi jam 5 ya harusnya ya. Tapi tiba ditunda sampai besok. Ya, new infections too. So not di sini. Yeah. Yeah. Gitu. So now there's just a lot of uncertainty sih. Jadi ini kayak nunggu-nunggu. Tough times. I see. And how do you manage the engagement or conversation between buyers and your products? I mean, like during this time. Yeah, we keep it going. Obviously online. We keep the conversation going di social media. That's probably the biggest outlet in terms of us connecting with our customers. We're still producing some items. We're still selling dari vendor-vendor kita. We're still telling their stories, gitu. We're trying to create some interesting content. Kita bikin kayak this live shopping thing that seems to be very interesting. Ada concierge service juga. You can like call a number, terus bisa dibantuin belanja kalau yang nggak mau belanja online. We're putting all our products di hampir di semua marketplaces ya. So we just, we're channel agnostic. We just need to sell the products from our vendors. Jadi ya, sekarang ke Tokopedia ada, ke Lazada ada, ke mana-mana ada barang-barang kita. Just have to be everywhere sekarang. Gitu. Jadi it keeps going online, and the online business for us has been increasing a lot. Do you shift your core business or still the same tapi dibikin online? Yeah, not so much the core. I mean, we still we're about curating the best products, brands we can find to a certain market segment kan. We're catering to 1540 yang trend aware yang segala macam gitu kan. But now because we obviously we can't sell offline, jadi sekarang we're shifting the channels kebanyakan sih. So to buy our products, then you can go in the marketplaces or also our own website www.teguster.com, or the chat shop. You can basically chat and someone will help you to shop. Jadi kebanyakan shifting aja. For food, basically then now we're it's all delivery.
Jadi delivery lewat ada ininya kita sendiri, ada juga ada di Tokopedia, we're on GrabFood, and Tokopedia has been doing really well as well. They're doing food delivery now as well. Jadi so now we're just available online everywhere. Do you have like group or for retails and F&B yang where you guys share knowledge and support and eventually help each others in any ways? Like maybe WhatsApp group atau I don't know, Telegram group? Ada sih. Makanya waktu pandeminya pertama mulai itu, obviously everyone was confused. Ya ini kan belum pernah terjadi di kehidupan kita gitu, something like this gitu kan. Nah terus so much uncertainty, banyak ketakutan, nih gimana kita ngadepin karyawan, gimana kita ngadepin landlords. Terus akhirnya kita bikin WhatsApp group, sekarang udah ada cukup banyak gitu, dari retailer, di food, di retail. Ada beberapa endeavor entrepreneur juga ada di situ. It's like kayak support group gitu ya. Sometimes we share information. Terus kadang-kadang nanya nih apa keadaannya begini, gimana sebaiknya gitu. So it's nice and comforting and it answers a lot of questions, and kita belajar banyak juga dari grup itu. Karena semua akan ngasih informasi, ngasih berita baru gitu. Jadi itu bantu banget sih in these hard times gitu, bahwa kita ada grup ini gitu. So it helps. Okay, and also save the plan of mall opening itu jadi di tanggal 5 gitu nanti, atau close to that date. Are you planning to also open, atau mungkin nunggu dulu sampai ini benar-benar situasinya kurvanya turun, atau gimana? What is the decision? Gimana caranya what will be your yes okay we open now moment? Nah ini mungkin atau kemarin mikirnya pas kita harus tutup pas bukan lockdown tapi PSBB itu will be the hardest phase gitu kan. Taunya sebenarnya pembukaan ini sangat sensitif ya. Kita ngelihat nggak hanya di Indonesia sih, di negara lain juga. It becomes political, terus nobody knows the actual answers, masih safe apa enggak, all these things. Jadi pembukaan ini seems to be the biggest headache. Kalau kita salah ngaturnya, mungkin we actually will get the big hit once we reopen, not during lockdownnya gitu kan. Salah deal sama landlord segala macam gitu kan. Nah kalau kita sih nyoba lihat ya, kita harus ngikutin pemerintah, and then we have to follow what the mall says. Tapi I think we're gonna be cautious in terms of kapan bukanya. Gitu kan. Kita pengen lihat kira-kira pas hari pertama buka akan rame nggak? Prediksi kita enggak gitu kan. Orang masih belum tahu, kita orang masih mau pergi apa enggak ke tempat rame gitu kan. Atau yang mau di perkantoran apakah work from home-nya gimana gitu. Kita dengar orang mulai masuk tapi setengah-setengah gitu kan. In total itu jadi berkurang ya traffic yang ke mall. Tapi juga mall akan kelihatannya akan dibatasin dari jumlah orang yang masuk ke dalam mall. Jadi udah pasti secara demand akan turun gitu. Nah, it's all these kind of issues yang kita masih pikirin. Dan to make sure kita pas buka malah bukan terus itu yang bunuh kita gitu, karena kita I mean we're hoping for the best, tapi preparing for the worst sih intinya. Do you think will there be a new transformation in the brick and mortar landscape after the pandemic? What will be the new normal at the store level? I mean, mungkin Anton pernah explore juga untuk yang retail and F&B industry throughout Indonesia and also di abroad juga tuh, situasinya tuh gimana sih kalau misalnya Anton bisa nyimpulin sendiri, oke, after pandemic nih kayaknya bakalan berubah drastis banget, atau masih uncertain, masih belum tahu, atau gimana? Yang pasti sih masih uncertain ya. Masih mungkin certainty kalau nanti udah ada vaksin, tapi it seems to be far away gitu kan. Dan kita nggak bisa nunggu itu. I think life needs to kind of continue before the vaccine comes. Kita nunggu itu nggak maju-maju. Yang pasti satu peraturan pemerintah ya. Harusnya ya sekarang bocorannya udah ada gitu kan. Kita harus gimana? Yang pasti kan harus ada pengurangan dari jumlah orang yang masuk ke toko. Mungkin di restoran akan lebih sensitif lagi. Kita udah lihat contoh-contohnya di negara lain yang pakai tutupan plastik, kapasitas berkurang jadi nggak tahu persis 40% atau 50%. All these things kan, semua jadi lebih touchless,
Kalau toko retail mungkin lebih gampang ya, there's less people, less interaction, tapi di makanan di food itu lebih sensitif gitu kan. Nah ini juga kita lagi ngomongin, like we want to check all our staff untuk rapid test misalnya atau PCR. Rapid test mungkin lebih affordable tapi it's not so precise gitu. PCR is more precise tapi it cost a lot gitu. Can we test our people every, do we test our people every week, every other day, segala macam. Faktornya banyak banget gitu. Kalau di kita nanti dia pulang naik public transport atau di kos-kosannya segala macam, itu kondisi seperti apa, apakah akan bawa virus ke kita. So it's all these things that we need to figure out, but we just need to, untuk bisa lebih bersih, kita ngikutin semua prosedur yang harus ada. We need to comply and to make sure we don't basically nggak di spread lebih banyak gitu kan. Tapi juga kita mesti ngasih lihat ke consumer bahwa we're doing all we can gitu, limiting the number of people segala macam gitu. Testing belum tahu. We're still waiting for the actual document from government. Kemarin udah ada bocoran 1 sih, cuman kita masih mastiin itu benar apa enggak. Dan kelihatannya akan berubah terus ya, akan dilihat terus dan they will improve and do all that. Gitu. Jadi we'll see. Ya, ini semua pasti at the end we'll see ya. Maksudnya we cannot be certain, tapi ya memang we do our best and then we'll see what would happen. We have to be quick about this. We have to do our best. We have to be ready to langsung adjust begitu ada perubahan, begitu ada feedback gitu kan dengan segala macam. Jadi you just have to be ready. It's yang bisa adapt cepat, yang mungkin bisa lebih cepat bisa maju gitu di era sekarang. I see. Okay. Sekarang kalau kita pindah topik nih ke Future 10 and event and industry in current situation, what are the biggest effect of current situation for your event product? I mean, we're talking about Future 10 atau Bright Spot. Ya gede banget kita I'm in a group yang ada orang-orang produksi juga gitu, bahwa emang yang seperti restoran mungkin events itu langsung terdampak ya. The basis of events is where people come together untuk rame-rame nonton musik atau melihat suatu pertunjukan. Ya itu di era sekarang basically is not wise to do that gitu kan, nggak bisa begitu. Kita ngeliat contohnya di luar negeri ada drive-in konser gitu kan. There's all these things that we see happening. Nah itu dampaknya langsung gitu. Jadi kita untuk di Future 10 sama Bright Spot kita langsung ada the next solution sih. Kalau di Future 10 kita langsung bikin eventnya online. Bright Spot kita masih nunggu. It should be in October. Tapi we don't know kalau permitsnya bisa keluar apa segala macam. Terus kapan kita dapat dari pemerintah untuk ada 80.000 orang di suatu tempat. Kalau pernah ngeliat Bright Spot cukup rame gitu kan, kita nggak tahu kapan. Kita tapi udah ada komitmen sama beberapa sponsor, masih we're open to them to see like if this is gonna happen or not. Tapi itu juga lagi mikir sekarang, lagi develop untuk dia jadi online juga, jadi virtual event juga. Kalau we've seen back in the days, post in your Instagram, it's pretty active now as a virtual gig ya. How does the audience see it? Ini menarik sih. Jadi kita belajar dari ceritain dulu ya. Back in the days is basically event yang kita bikin 2 bulan sekali di tempat namanya Dragonfly. We play like musik-musik yang dari zaman dulu lah gitu. Di Dragonfly itu always a sold out event yang datang 1.000 orang lebih gitu kan. Begitu kita itu stop, kita langsung bawa itu ke platform online kita, which is our YouTube channel for music, namanya Echoes Indonesia. Langsung kita bikin live streaming gitu. Nah kalau kita di offline event yang datang 1.200 orang gitu kan, di live streamingnya kita average bisa 5.000-6.000 orang sekali kita manggung gitu. Jadi intinya ya karena orang dari rumah dan it's online, it's easy access, jadinya sebenarnya secara yang lihat lebih banyak gitu kan, it brings up different opportunities sama sponsorship dan lain-lain. Kayak yang Sabtu ini nanti ada sponsornya. Dan yang kedepannya udah ngomongin sama beberapa sponsor untuk nge-sponsorin. Jadi hopefully it can become a platform where we can get si performer, si musisi segala macam bisa manggung dan ada dari sponsorship. Kita lagi mikir juga. Sekarang kita pakai donation, which is okay gitu. Cuman bisa nggak
pakai paywall gitu kan, bayar tiket untuk nonton pertunjukan ini gitu. So it's looking good. Kita juga belajar banyak dari situ. Kalau kita pergi ke suatu tempat rame-rame kan kita interaksi sama orang-orang ya. Di sini orang-orang interaksinya di chatnya, di chat roomnya. Chatnya ya, oke. Chat roomnya ramai banget. It takes the place of the experience of being with a lot of people. Jadi itu kita mau apply nanti ke virtualnya Bright Spot, kita mau apply ke a lot of things. Kan di Netflix juga bisa nonton barengan gitu kan. So these kind of online parties gitu. Jadi nonton sesuatu konten, suatu film tapi bisa ngechat sama teman-teman sekaligus gitu. Jadi itu one of the adaptations to of people staying home gitu lah. Jadi belajar banyak dari situ, so we're gonna apply it to a lot of things that we do yang lainnya. Dan itu sponsor juga, I mean kalau kita ngomongin sponsor and event, maksudnya sponsor juga at the end mereka ngikutin ya, maksudnya ngikutin the new normalnya saat ini gitu. Ya, maksudnya just kayak kita aja, mereka they're adjusting gitu kan. Bahwa the sponsors also need to sell products gitu kan. Ya, biasanya kalau selling products orang harus needs to be top of mind gitu kan. Dan mereka perlu exposure gitu ataupun like a lead to sell gitu kan. Contoh kayak back in the days ada sponsor minuman kita sama Hennessy. Nanti sponsorin Sabtu ini ada exposure dia sama bisa pesen minumannya dia gitu, jadi di deliver ke rumahnya orang-orang di Jakarta gitu. So it's cara-cara baru nih untuk exposure untuk si brand sama untuk juga sebenarnya leads untuk direct sales juga sih. So it becomes very interesting. Do you think virtualness atau virtual experience itu bisa replace actual live event nggak, Mas? Enggak sih. I mean, there's nothing like being with your friends at a dinner dibanding kita nge-zoom terus barengan makan gitu. That's what people are doing. My kids are doing birthday parties di Zoom gitu kan. Nggak akan sama sih. That's why we were, kayak customer kita di Bright Spot, we all live online, like the segment semuanya di online kan, and we wanted to bring like an offline experience. Jadi orang keluar masuk between the two realities gitu kan. Tapi the reality of being in a physical space with other people itu selalu experience itu selalu menarik ya. Jadi will not take the place of that. Kadang-kadang seringkali anything digital is an emulation gantinya dari situ kan. But we try to nyoba untuk bikin sesuatu yang mirip dan as nearly as engaging kalau kita ke physical experience gitu. Jadi kita coba makanya tadi chat, makanya kayak orang bisa di-deliver barang pas dia ngeliat di situ right away. Terus all this kind of engagements that we do gitu kan. Orang sambil nonton back in the days pada nge-zoom sama teman-temannya di seluruh dunia gitu sekarang jadi ada yang di Berlin, di London, di mana sama Jakarta gitu. Becomes gantinya lah ya, tapi mungkin juga jadi banyak opportunity baru sih. Gitu. Ya, benar-benar. Kalau how do you see and what will be different on the events after COVID gitu? Jadi kayak as people will be more respecting boundaries and aware of personal space, apakah nanti setelah COVID from your point of view ya, apakah akan nanti jadi will people balik lagi ke norma awal atau mereka udah kok ini ternyata virtual oke juga ya gitu. How do you see it? Kalau kita lihat mungkin mereka tergantung dari virusnya ya. Kalau saya virusnya beres gitu kan, people will go back to their ways gitu. Nah tapi dari sini kita belajar bahwa kalau kita yang create events-nya atau yang berjualan sebenarnya anything we do offline should be augmented sama online. Tadi contohnya kan bikin event back in the day 1,000 orang di physical venue, tapi bisa ada 10,000 orang, 20,000 orang yang nonton at the same time. Jadi itu ada opportunity baru, let's say for sponsorship, kalau mikirin eyeballs dan lain-lain gitu kan. Sponsorship is a big part of events. Bright Spot, imagine 80,000 orang datang ke Bright Spot selama 4 hari di Jakarta, tapi orang seluruh dunia bisa datang juga, bisa nonton. Maksudnya pengen ngobrol sama Arif di Agate sih untuk sama Tada juga kita lagi bikin sesuatu untuk loyalty. Tapi dibikin ya mungkin virtual reality, I don't know
has taken off or not, tapi something like that where people go into ke suatu environment, dia bisa jalan-jalan di dalam bright spot, bisa masuk ke toko, nanti masuk ke toko That's situ, nice. masuk ke tempat makanan pun kalau dia suka ntar kalau dia di Jakarta di deliver, kalau di luar Jakarta mungkin yang lebih package food. Jadi how do we make a physical event ke virtual gitu? Satu untuk gantiin sekarang, tapi juga untuk kedepannya. We've been thinking of doing this sudah bertahun-tahun, tapi sekarang ini kita di-push untuk ini terjadi sekarang gitu kan, karena mungkin Oktober ini kita nggak bisa bikin. Tapi nanti udah jadi kedepannya 80.000 orang datang ke Bright Spot di Jakarta, hopefully ada 1 juta orang di seluruh dunia at the same time bisa datang sama belanja dan lain-lain. Jadi our mission to expose creativity jadi lebih kena lagi gitu. Oke. Halo. Ya, ada yang nanya, kira-kira ini ada yang nanya nih, kira-kira kalau para pelanggan akan kembali dengan pola sebelum COVID-19 atau akan berubah cara belanja? Oh, ini maksudnya customers behavior ya? Ya itu tergantung ya. Kalau misalnya ada vaksinnya and everything is back to normal, obviously it's gonna be back to normal. Tapi kan kita nggak tahu. Kita juga lagi mempelajari apa yang terjadi. Mungkin di Wuhan pertama kali yang open up, sekarang di Italia udah mulai buka. Jadi kita lagi mempelajari di semua kota gitu kan. Efeknya dari reopening of economies gitu kan. Dan hati-hati juga mengenai itu, make sure we don't do it wrong. Tapi kedua juga, apakah masih ada dampaknya sama si spread of the virus juga gitu kan. Kita ngelihat kemarin sekolah dibuka lagi di Korea ya, terus ada spike lagi gitu kan, ada klaster baru segala macam. Jadi it's all very 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 delicate lah. Jadi makanya emang kita siapin aja bahwa we're also need to be stronger online gitu. Kalau food delivery, you have to be good at delivery. By the way, kita kemarin delivery juga menarik ya pelajarannya. Our number one selling items waktu offline kemarin, our coffee wrap burger, as always the number one lah kira-kira itu kan. Sekarang is our pizza kit. Basically the pizza kit, you order it, and then you get kayak ada dough gitu, dan orang bikin pizza sendiri di rumah gitu kan. That's our number one by far sekarang gitu, karena kalau nggak salah dough sama sausnya sama cheese keju. Iya. Jadi ada mozzarella itu, and then you can pimp your own pizza gitu. So actually orang pada beli itu masak di rumah. Satu, when you outsource masaknya dibanding kita udah bikin di deliver setengah jam sampai dia, satu lebih enak. Kedua, it's more fun. Terus pada beli, jadi buat anak-anak ini sekarang kita lagi mau bikin ada buat buat birthday party pakai pizza. Jadi ada 10 anak, 10 anak dikirimin pizza, and they make pakai Zoom, they make pizza at home. Nah, jadi berubah lagi kan, is the things that we keep trying gitu, kayak ini belum cukup, kita coba pakai pizza kit, tonya pizza kitnya meledak, and then now we have ideas to do more kind of do it your own things gitu kan. That's what I think that's what we need to do. We just have to keep trying things and optimizing, terus doing more of what works gitu kan. Jadi the pizza kit was a big lesson di delivery. Jadi emang kayak this experience digantiin ya, kita instead of datang makanan tapi bikin itu jadi suatu experience. So we learn that's ini. So I think dan kayak biasanya bikin nasi goreng daripada datangnya home cooking, daripada datangnya udah jadi, mungkin dia bisa masak sendiri. You get more satisfaction, it's more fun, it's actually better karena dimasak di rumah gitu kan. Exactly. Kalau misalkan semua orang juga masak sama keluarga. Iya banget. Kalau misalkan dari sisi retail gimana? Kalau tadi kan F&B berubah coffee wrap burger, kalau misalkan offline, terus nanti online-nya jadi pizza kit. Kalau misalkan dari sisi retail, apakah ada change of? Mungkin orang lebih banyak beli produk, I don't know, beauty product or gimana? Yang pasti online sales kita naik cukup banyak, delivery online naik di atas 100%. Di atas 100% dari sebelum COVID, which is good. And then it becomes our ada muscle memory lah, kita akan lebih bagus ke depannya juga. Tapi in terms of what is selling itu juga berubah ya. Dulu mungkin kita sepatu gitu kan, sepatu ketutup tuh banyak. Mungkin bottoms masih oke gitu. Tapi sekarang intinya jualannya kita bikin masker yang branded goods itu, that's the number one thing. Dulu tote bag kita selalu nomor satu. The tote bag yang ada logo goods-nya kan we sell we've sold like I think 80,000 of them.
Nah sekarang itu dia agak turun. Sekarang yang lebih laku t-shirt sama sendal sama kayak gitu-gitu. Jadi udah berubah, and then we're gonna try out new things. Kita bikin t-shirt yang buat charity, segala macam. That's also selling really well. Jadi intinya berubah sih apa yang terjual gitu kan. Mungkin tas orang nggak terlalu perlu sekarang gitu. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Tapi once the economy opens up, we'll see. It might, hopefully it goes back to ini. Tapi makanya nanti economy opening up, apakah kantor-kantor setengah-setengah masuknya? That's what I hear is happening dulu gitu kan. And then we'll adjust. We're ready. We're gonna react fast gitu. Alright. Ini ada pertanyaan lagi. Menurut Mas Anton, apa yang harus disiapin F&B and retail sekarang ketika nanti sudah normal, mereka bisa get back strong? Apakah ada campaign tertentu? I think we need to try everything sih. Campaign penting. Untuk kita ngejaga brand kita tetap kuat. Create kayak innovation like of new things and interesting things. Collaborations. We've been doing a lot of that. Lebih penting lagi ke depannya. We all need to work with each other gitu kan. Itu jadi produknya jadi lebih menarik. Nah satu lagi mungkin pricing ya. Dimana mungkin price point yang dulu kita jualan dan working well mungkin harus diturunin gitu lah sih kan. We don't know dampaknya ekonomi. Kan kemarin ada gelombang virusnya, terus kelihatannya ada gelombang resesi gitu kan. Ekonomi pasti akan turun. Jadinya mungkin we're doing it, kita di retail online juga kita udah turunin harga, banyak diskon juga because we need the cash gitu kan. Jadi sekarang gimana caranya kita sell more to have more cash to survive this gitu kan. Di F&B juga kita tadi yang F&B marginnya berapa, sekarang kita turunin, yang penting lebih banyak jualannya gitu, berputar terus gitu kan. Karena di food sekarang kita ininya banyak sekali competition-nya ya. Sekarang orang juga di rumah jualan segala macam kan. Jadi we need to adjust all these things. Itu semua. Jadi in combination with everything, pricing-nya, promotion, all the 4P marketing itu jadi you have to revisit like dari produk, dari promotion, dari pricing, dari distribusi gitu kan. Channelnya semua harus dipakai kayak gitu-gitu. Jadi dikuras semua sih intinya. Oke. Sekarang kita ke topik Anton as leader and entrepreneurs. What is the most important thing a leader should have in current situation? Mungkin mungkin 3 things ya kali ya. Satu ya, ini informasi kayak PSBB harusnya hari ini di-announcing. We need to always be informed kali ya. Informasi baru terus, semua berubah. We need to be very on top of things. The good news is kita ada waktu, kita di rumah, kita bisa selalu ngelihat berita, selalu baca website, selalu ngelihat di YouTube punnya. Jadi there's time for us to learn about what's going on, secara current issues, sama juga other things. We have time to learn. Jadi to be very informed is important. Nah kedua mungkin in terms of managing, kayak mungkin we have to be very clear gitu. Mungkin kita harus pasti, kita harus jelas gitu kan. Kalau udah very well informed, we have to be very clear in terms of what we need to do. Mungkin terakhirnya gue selalu bilang to collaborate lah. Contohnya mungkin si WhatsApp group tadi yang nanya kan, yang ada sama retailer lain, sama segala macam gitu, where we share information, where we work together to do things. Mungkin bisa ngobrol bareng, bisa ngadepin landlord bareng misalnya, atau segala macam. Nah, things like that I think is important karena it's very 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 hard times gitu. Mungkin for me those 3 things important. Kalau about managing team gitu, apa sih yang berubah sekarang, and how do you keep the collaboration and motivation going? Oh my god, itu kayak Zoom call sekarang nggak tahu ya, gue udah Zoom calls are so energy draining ya. Nggak biasa aja sih. I'm so used to like being with people in a room, discussing things, sama berdebat sama segala macam. The chemistry of it kalau di Zoom call tuh beda gitu kan. Jadi for me that's kind of tough. Udah mulai biasa ya. Cuman I can't wait to go back to
meeting yang actually physical. Selain itu juga mungkin sekarang waktu jadi itu ya, kan ada banyak activity shift kayak sekarang banyak di design instead of like operations gitu kayak untuk di online, jadi kayak bebannya berat di tim yang itu gitu. Kadang-kadang kita lupa waktu segala macam. Kadang-kadang kalau di rumah jadi suka nggak ada batas waktu. Kalau kita ngantor kan kita pulang jam 6, jam 7 gitu kan. In our case maybe at 9 p.m. Tapi kadang-kadang sekarang nggak ada batasnya gitu. And then you're trying to make sure di rumah semua oke gitu kan, keluarga makan apa segala macam. Kadang-kadang ketiduran siang. Tapi we have all these deadlines. Agak susah sih. Jadi, and then to motivate people kalau kita nggak ada di situ, I don't know, it's different sih. Nah, tapi ya we cannot give up ya. We need to do our best gitu. We need to do our best in these tough times. Kalau Mas Anton, what keeps you awake at night? Untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu banyak ya. Sekarang it's all this uncertainty sih sekarang ya. You know, I mean like, you know, can we, you know, how much cash do we have going forward? Kira-kira nanti bisnisnya kembali dari 100% kemarin, kembali berapa persen? Apakah 30%, apakah 40%? Jadi banyak yang agak gambling gitu sekarang, karena kita nggak, you know, we cannot predict the future gitu kan. Nah ini delicate banget, kita mesti negosiasi sama ya karyawan kita, sama landlord, sama vendor, segala macam gitu. It's all very delicate. Jadi sekarang there's a lot that keeps me up at night. Gitu. Kalau from all the experience of leadership gitu, what is atau are the hardest one? Kalau sekarang mungkin uncertainty is a hard one. Kalau sebelumnya kita bilang mungkin people ya, orang gitu kan. People are the most important things in an organization. So, kita udah tahu visi kita udah, you know, we want to go there, we kind of know how to get there, we don't. Tapi we find our way, kita kan, we course correct, we go there. People jadi variable yang rada susah, tapi yang paling penting gitu kan. Tapi kalau sekarang ya ada itu semua plus the uncertainty right now of what's gonna happen gitu kan. I mean, being an entrepreneur mungkin emang selalu kita uncertain, like we never know what's gonna happen, we never know if it's gonna be successful or not gitu kan. Tapi kita mungkin punya ada satu cara lah, kita kira-kira mau begini dengan strategi ini gitu kan. Nah sekarang that's all being challenged, right? Kayak kita mau buka kapan pun nggak tahu, jadi kita how to project kita nggak tahu. And then when it opens gimana gitu kan? Is it 50% capacity? Is it 40? Kita belum tahu demandnya seperti apa. Jadi it's all these things. Dan emang uncertainty yang sekarang tuh emang beda sih ya. Maksudnya kalau uncertainty, this has never happened before, right? So it's very new for a lot of people, well, for everyone basically, right? But we make sure we adapt fast. We make sure that we're open-minded to new things. And then we have to make sure we're informed aja gitu kan. We have to talk to as many people as we want. We have to ask. We have to read. Not that we have time. Jadi semua itu sih. Just we need to be better leaders ya sekarang. Kalau we're leaders, we need to be better at everything. We just need to know more about everything sekarang sih. More than ever before. Gitu kan. To stay relevant sama masih bisa survive sih intinya ya. To be useful gitu kan. Kalau ada pertanyaan lagi masuk, ada learning dari retail di negara lain yang Mas Anton sudah tahu, seperti di Cina atau di Korea Selatan mungkin? Iya, contohnya it's probably not encouraging sih ya. Kayak mungkin di Korea kemarin ada outbreak lagi, begitu ada bar sama segala macam yang buka gitu kan. Sekolah itu kita lihat di Korea. Kemarin baca di China, Wuhan reopen gitu kan, which is good news, right? Ekonomi mulai lagi. Tapi taunya contoh kayak mall traffic itu, basically what they were saying is 10% dari yang dulu pas pertama mulai gitu. That's bad gitu kan. Peningkatannya juga nggak secepat itu. Jadi si curve-nya ini basically is nggak V-shape gitu kan. It's not the shape that we want it to be. Jadi artinya memang we need to adjust aja. Emang the new reality is, satu, kita pasti every company should be digital company.
ya, kalau kita ketinggalan ya this is the time now to catch up gitu kan. Tapi yang udah digital basically in a better position. Tapi if we're a physical business, we also need to be digital juga gitu kan, just to be safe. Maksudnya channelnya kita mau jual di mana, yang penting kita bisa jualan kalau kita sebagai bisnis gitu kan. Do we sell in a restaurant? Do we sell in delivery? Do we sell online deliver ke orang atau di toko retail? Ujung-ujungnya sih it doesn't matter, right? We just need to be able to perform gitu kan. We need to reach certain revenue segala macam. Jadi emang we need to make sure that we're in the right channels gitu. Kelihatannya mungkin recovery-nya is not as easy as we think it is. Reopening. Yes. Oke, nih ada lagi. Mas Anton, ada saran apa untuk para penggerak industri event? Aduh, nih kita cukup panjang. Kemarin juga ada conference, Zoom conference sama teman-teman di Kemenparekraf ya. Yang satu sih intinya tadi yang kayak kita bilang, yang tadi kita physical event diganti ke streaming. Gimana kita monetize streaming, apakah pakai paywall untuk masuk nonton suatu konser, suatu event, apakah itu sponsorship, karena sekarang eyeballs-nya lebih banyak, kemungkinan bisa dapat sponsorship juga. Pertama itu gitu. Nah, kedua emang kita nunggu untuk kembali normal gitu kan. Nah, tapi sebelum vaksin ada kan artinya mungkin ya itu yang kayak kemarin ada drive-in konser gitu. Which I think is a good idea, cuman mungkin it's a bit gimmicky sama like how do you make money? Mungkin tiketnya masih mahal. Kayak doesn't make sense sih. Jadi mungkin lebih baik kalau kita go digital aja kali ya. We try to monetize our live streams or our events gitu. Cuma kalau kayak contohnya Bright Spot, it becomes a place where people go to untuk Bright Spot kan ada jualannya, ada retail, ada makanannya, ada conference, ada music. So obviously semua itu akan kita digitalin, akan kita bikin online gitu kan, the whole experience of that. Sama dibikin social juga gitu kan, kita belajar tadi di back in the days, yang bikin seru, yang bikin kayak ada experience adalah si chat room-nya gitu. Jadi kayak kita nonton Netflix sambil chatting sama teman-teman gitu, that we need to inject the experience and the online experience juga gitu kan. Sementara sih itu kita mesti sabar aja. Kita kemarin Bright Spot tuh di bulan April harusnya bikin event di Los Angeles. So it's gonna be our first event outside. We're gonna bring some Indonesian brands. Ada yang kerjasama sama brand-brand sana. Tidak jadi, tempat udah ada. Kita kerjasama sama konsulat sana. Sponsor udah ada. Tapi ya it needs to wait. Apalagi sekarang di Amerika so unfortunate ya what's going on. So bad. Gitu. Ada lagi, do you think kalau misalkan virtual event kayak concert itu atau any kinds of virtual event itu sebenarnya bisa balik modal atau sebenarnya bisa hanya balik modal atau sebenarnya bisa profit? Virtual event ya? Ya. Jadi virtual concert ya. Itu tadi ya, sebenarnya kan kalau event itu kita dapat uangnya satu dari in better times kan dari tiket. Dan dari sponsor ya. Nah intinya kita bisa ngelakuin itu juga sih di virtual. Cuman tadi kan sponsor juga masih belajar sama-sama kita. Terus event kita kalau kita tiketin masih oke apa enggak. Tapi kalau mungkin tiket di physical space 100.000, di online mungkin masih 10.000 gitu kan. Tapi kalau di physical space 1.000 orang bayar 100.000, tapi di online 10.000, cuman yang nonton 10.000. Di ujung-ujungnya mungkin uangnya bisa hampir sama gitu kan. Nah kalau untuk sponsor mungkin conversation-nya adalah ya dulu eyeballs-nya 1.000 orang gitu kan. Kalau di online eyeballs-nya bisa 10.000 gitu let's say. Terus misalnya itu di YouTube kan ada di sana terus. Jadi it's possible sih, it's possible. Sama mungkin cost-nya lebih rendah. You don't have to rent space, you don't have to rent itu cost besar kan. Production tuh cost besar gitu. Kalau sekarang mungkin produksi nggak usah terlalu besar kan. Gitu, tapi mungkin you need to buy targeted ads, ini itu segala macam gitu. Iya, and different challenge juga kan ya kalau misalnya kita pindah ke virtual event juga. Different challenge sih, masih basicnya kayak ya fast internet pasti gitu kan. Terus how do you make it engaging gitu kan? How do you make it engaging? Terus waktu itu kita nyuruh orang-orang di rumah nontonnya pakai TV karena kita baca kalau pakai handphone banyak yang nonton tapi watch time-nya lebih
lebih pendek gitu kan, Ah, karena oke, di oke. telepon gitu. Tapi kalau dia nontonnya di game konsol karena ke TV atau ke TV, watch time dia bisa lebih panjang gitu. Jadi kita juga socialize in terms of kalau if you want to enjoy this event, set up your room pakai speaker misalnya atau pakai screen yang gede kayak gitu-gitu sih. So all these things yang kita baca dari data yang balik ke kita, and then we adjust gitu kan, sama-sama belajar gitu. And then at some point kita bisa optimize gitu. Nah jadinya opportunity baru sekarang orang pada delivery makanan ke rumah untuk nonton streaming, pada delivery minuman, pada beli speaker buat TV, pada beli lampu lah buat di rumah gitu-gitu kan. I think it's interesting. There's always new opportunities gitu. Oke, yang terakhir nih, what is your advice for struggling entrepreneurs? Ya mungkin Especially tadi in retail and industry. Ya kalau sekarang lagi it's very tough times, right? Because anyone in the business of physical restoran sama retail is very tough times, as you can imagine lah ya. Tapi pastinya gitu, like that. Ya 4P tadi terakhir, place itu basically is distribution kan. You just have to make sure dari sekarang ke depan basically your digital channel udah harus kuat gitu. I regret that we didn't develop it kita lagi bikin app sama web baru, belum jadi, sekarang lagi diberesin gitu kan. Harusnya udah dari waktu itu, cuman we've been slow at doing it gitu. If we have it already udah pasti lebih oke. Jadi to make sure that in terms of your business model sama marketing wise segala macam have to be solid. Nah tapi juga mungkin basically if your vision is kayak cukup jelas gitu ya, and you can tell your team about that. Kadang-kadang vision kita nggak berubah walaupun keadaannya berubah, we're just changing sometimes what we offer to the customer sama channelnya gitu kan. Mungkin if that clarity is very important sih untuk especially these times gitu kan. Sama mungkin yang the basic stuff like people, to have the right people in place gitu, it's always super important like gitu sekarang. Kecuali nanti udah di automate semua, tapi it's not. We still need people to run things. Jadi itu becomes ini penting banget sih. Tapi mungkin terakhir mungkin tadi ya kita sempat bilang juga, like apalagi di survival mode sekarang ya, sebab adapting tadi ya. Those that adapt fast will survive gitu kan. Contohnya kayak siapa yang bilang ya, kayak kalau pesawat mendarat itu nggak lurus gitu kan, ketiup angin kanan kiri, tapi sebab course correcting sampai akhirnya dia mendarat gitu kan. Jadi kalau kita nggak begitu kan, we're gonna be thrown off course gitu. Jadi kita harus cepat adaptasi, harus open minded, harus cari informasi gitu kan, nggak boleh sombong lah gitu ya. It's just about learning every day. It doesn't stop gitu kan. Especially now, sekarang tambah jelas banget bahwa there's all these things that we need to learn, and in most cases relearn gitu. Okay, and I think this ada satu lagi nih. I think this one is also important. What makes you still hopeful in this hopeless situation, so-called hopeless situation? Iya mungkin tuh dasar-dasarnya kadang-kadang jadi entrepreneur kita emang nekat ya, orang-orang nekat. Jadi kayak I think there's always new opportunities with everything, right? Some of the fact that misi kita is always about supporting creative brands, creative entrepreneurs. Kita ngelihat that's not gonna stop. I mean, creativity more than ever. I think it's actually lebih penting sekarang gitu kan. To adjust, to do things to survive, you need to be creative gitu kan. You have to find different and better ways to do things. Kalau kita statis kita gitu aja, kita ya ikut mati sama apa yang terjadi gitu kan. Tapi if we are able to adapt, we're able to circumvent problems gitu, I think we will survive. Nah, kita juga ngelihat sebenarnya nanti in once we get through all this, in the new reality, opportunity-nya adalah mungkin orang FVC Indonesia tuh orang-orang yang sangat-sangat kreatif and entrepreneurial gitu kan. Banyak yang pada jualan di rumah, makanan segala macam FVC. It becomes competition for a lot of F&B. Cuman it's nice to see that people are so entrepreneurial. Nah, nanti juga itu kan karena situasi kan. Nah, we can become kalau kayak buat kita, we can still be the platform for them.
Jadi mungkin dirubahnya dikit, yang tadinya kita lebih establish bigger brands, sekarang kita jadi marketplace yang lebih untuk craft, untuk penjual-penjual yang baru gitu kan. Mungkin kayak Bright Spot waktu pertama mulai, we believed in the new, we believed in people starting out, we believe in creativity. I think we can still be the platform for that gitu. I think dan tetap butuh ya. I mean we're the platform where people get exposed to these brands. Udah banyak brand-brand yang mulai dari kita kecil sekarang jadi besar. I think we can do that even more. Tapi kita rubah sedikit, kita adjust sama the times gitu. Jadi that's what keeps me going. That's all, I've always been motivated by creativity and helping out creative person. Selalu kita dibilang kan, orang kreatif bisnisnya nggak pinter gitu-gitu kan. You know, we try to help that, we prove it wrong. We try to be the platform to help creativity. Soalnya I think it's important for the future, right? All new things, all big things start out with something that's different and better gitu. Alright, thank you Mas Anton. It's almost 1 jam ya. Almost 60 minutes and sorry. No, almost. Gitu. We're right on time, and thank you very much for your input about new normal in retail, F&B, and event industry. Buat yang lainnya yang mau nonton, mungkin buat mereka yang belum nonton juga sekarang bisa IG live ini akan ada di halamannya Indah Brand Indonesia, Instagram. Jadi silakan masuk aja. Silakan share juga, dan sampai ketemu lagi Rabu depan. Kita akan ada IG live lagi di jam yang sama, di jam 7 malam. And again, Mas Anton, thank you very much for your time. Selamat malam dan selamat menikmati hari. Ya, thank you ya Mas. Stay safe, stay positive. Sampai jumpa lagi. Ya, stay safe semuanya. Bye-bye. Bye.